Yan guys, ipakita ko sa inyo guys yung Mantabios Falls, Santa Catalina, Negros Oriental. Ito yung pinakasikat na falls sa lugar ko namin guys. Kung andito ka guys, kung andyan ka sa tubig guys, parang nilagay ka sa freezer guys. Napakaginaw talaga dito guys. Kaya kadalasan yung naliligo dito guys, mga I think mga ano lang, mga minutes lang talaga guys. Aahon ka na talaga guys, tapos ligo ka naman ulit. Kasi napakaginaw talaga guys, nakita nyo naman yung tubig kasi nakita ko sa tubig sa ilalim guys. Yan, napakaganda talaga guys. Yan, daming isda guys oh. Yan guys. Yan, pagbalik ko dito guys sa susunod guys, magdala ko ng antipara guys, at saka siguro marami sigurong alahas dito guys na nahuhulog sa ilalim guys, kasi sobrang daming mga turistang naliligo dito guys. Yan. Yan guys, sobrang ganda guys no. Kita nyo naman guys. Yan. Yan, may kintab-kintab sa ilalim guys oh. Siguro mga alahas, siguro yan, mga gold guys. Yan guys, sobrang dami talaga guys. Yan, sobrang ganda guys no. Yan guys, sa personal guys, napakalalim to guys. Hindi mo kayang ano yan, yung ano ba yan, maabot yung ilalim guys. Gawas kung may oxygen ka guys. Yan guys, napakaganda ng tubig to guys. Yan, napakaganda guys. Kung umuulan guys, hindi ka mababasa dito guys, kasi may takip siya guys, kasi mababa. Before ako magsimula guys, i-shoutout ko muna yung pinsan ko guys, si Diana Rose Modella Nama. Hello guys, for today's video guys, itur ko kayo dito guys sa Mantabios Falls, Santa Catalina, Negros Oriental. Yan, shoutout pala sa mga estudyante guys. Yan, shoutout po sa inyo. Binigyan ko sila ng sticker guys. Yan, ingat kayo. Yan, no vehicle allowed inside. No alcohol allowed. Yan, parking muna tayo dito guys. Yan, yung bayad pala dito guys, 30 pesos. Yan, bayad po ako guys. Yan, Mantabios Falls. Yan guys. Yung nababantay pala dito guys, mga tito ko to guys, mga Loyas family. Yan, mga tito ko yan lahat guys. Pati yung may-ari dito guys, sila yung may-ari sa falls mismo. Ito yung daan guys. Yan, napaka-develop talaga guys. Yan, may mga upuan guys, may lamisa. Yan, pwede kayo mag-relax dyan. Siyempre may tubig dito, kung kumain kayo dito kayo manghugas, uminom. Napakaginaw yung tubig to guys, parang ice din, parang nilagyan ng ice. Yan, ganda guys no. Ito yung Second Falls guys. Yan, sobrang lalim talaga yan guys. Yan, tingnan nyo mabuti guys. Yan, napakaganda guys no. Sobrang lalim talaga yan guys. At ito yung Third Falls. Yan guys, napakalalim din to guys. Ipakita ko sa inyo mamaya guys yung ilalim dyan. Yan, at ito yung Fourth. Yan guys, ito yung Fourth Falls. Yan guys, yung Pep andun pa sa taas guys, pero yung palagi pong daming naliligo dito guys, yung Second at saka Third at saka Fourth, yan lang pong maraming naliligo guys. Yung Pep parang ano na doon guys, parang nakakatakot kasi doon guys. Parang yung tubig doon nag-lock lang yun guys, kalalim, ang lalim talaga guys. Yan, may ano po dito guys oh, may kuweba. Yan, yung kuweba na to guys, kung pumunta ka dito, yan, kumbaga diretso siya doon sa ilalim ng tubig guys, at saka doon sa tubig ka lalabas guys, yun sa Second na falls. Yan, yan yung kuweba guys. Yan, yan yung Third Falls. Second Falls yang sa likuran ko. Yan guys, napakaganda guys no. Yan, siyempre punta tayo dito sa Third Falls. Yan guys, yan sa likuran ko. Yan, napakaganda talaga guys. Sobrang ginaw talaga dito guys. Yan, yan yung lalim guys. Yan, yan, napakaganda guys no. Yan, kung makikita mo guys, daming tubig na yung tumutulo. Pwedeng inumin mo yan guys, mainom yan.
Yan. Ganda guys, no? Napakaganda talaga. Sobrang lalim talaga yan guys. Yan, siyempre itor ko din kayo doon sa Fort Falls. Yan guys. Itor ko kayo doon guys ha. Naka-monitor kasi yung camera guys sa cellphone ko guys. Yeah, yun. Punta na tayo sa Fort Falls. Yan guys. Napakaswerte talaga yung araw na to guys, kasi ako lang talaga yung iisa dito. Yan, punta tayo sa Fort Falls. Doon guys. Ganda ng view dito guys, oh. Yan, yung mga daan pala dito guys, yan yung Fort Falls. Yan, kung makikita mo yung mga daan guys, yung mga ano bang talaptap kasi yan sa Bisaya guys. Hindi yan ano guys, yung madulas. Kumbaga yan talaga yung kulay niya guys, pero hindi yan madulas. Yan guys, yan yung Fort Falls. Yung tip guys, andun pa sa taas guys. Nakakatakot na kasi doon, tapos ako lang yung nag-iisa, kaya hindi na ako pupunta doon guys. At saka hindi pala ako naligo dito guys, kasi siyempre kahit ganito guys, lugar po to namin, pero siyempre natatakot din ako dito guys. Yan, kasi ako lang nag-iisa guys. Yan, sobrang lalim yan guys. Yan, kumbaga makikita mo yung lalim kasi sobrang ano, linaw ng tubig kasi guys. Yan, kung magdala po kayo ng coke guys, ilagay mo lang dyan kahit mga 3 minutes. Nako, sobrang lamig na yan. Yan guys, yan yung third falls guys. Napakaganda guys, no? Yan. Yan, kung nagustuhan nyo tong video na to guys, paki-like, share and follow guys, and also paki-subscribe na din guys, para lagi kayong updated sa mga video ko guys. Thanks for watching guys. Yan, mabuhay po kayong lahat guys. God bless. Salamat sa walang sawang pagsuporta.